जयंत झरीवाला मोर शुणिले पंचायत लोक मैंने कंपी उठती कारण कहीं जानिछ मनीष मारिबा मोर पेशा से मो बो कही मो नाटा जयंत झरीवाला रोह ताली मारी मारी के नुको हाथ बथा करती चलोनी लाइट वाला कीबोर्ड वाला तबला वाला आउ की अछंती ना पेंडल वाला गाँ वाला जटिया झुमुरी चुमुकी सुई मु जानू 2 घंटा लाने मु सुई एटा छुरी देइछनी परदिन गोटे कुकुड़ा को मारनी उठिकी पड़ेला ता परदिन मु जाई गोटे छेड़ी की मु चटा मार दीजी बे रोह मालिक को बार बार कहूँ गोटे प्लास्टिक छुरी न दी गोटे ओरिजिनल छुरी दी ओरिजिनल देले तमे कोन करबो फास्ट तो ड्रेस काटिमी एड़ा को चटा मार दिमी टोटली काटुनी यांको बहुत ट्यूशन दरकार ट्यूशन मु एका पारिबिनी यांको पई डाकिबा से सुपरहिट एंकर मिस्टर फुकी भाई को चाहे फुकी भाई मंच को आसंते और भलो भाबरे पाठ पढांतु तांको आपण के मैडम मेरू पळे ना भाई कहले पळे आस नीचे नाच कर रोइले टी गरम गरम लागे मते भल लागे आपण के आपण ए ध्यान से सुनिबा कि ने निश्चित भाई आपण मान को भाई हमें आसु भाई कहउछन ए साइड रे तेरी मेरी हमें निश्चित दुबो बाबू जी तेरी मेरी टू बाड़ा व्यापार कोन गीत नाही बे मु आईनी ने तुम चिंता करछो काई लक्ष्य रख खाली केते बेले जे शॉर्ट बैंड भारीबो जेतेले भारीबो हिट गीत सेते आपण के कइला कोना मो कहली के तू तो गाँ पाखरे मिली नहीं मो गाँ पाखरे थैंक यू अधा कथा तो आपण किए ओ कालिया कोट वाला बे रूम रे बे बा तू ता कथार्ता करिवो पेंडले लाने आपण भद्रामी आपण किए एठी काहे के आछंती मो ना जानिन कोन आपण ना बे उड़ीसा सारा लोक जानि जिन तू मो ना जानि आपण ना कोन कोनांती बे ना बे जटिया बे रुह बड़छो रुह मो ना सुनो मरी जीवो छ माने साइलेंट रहि बड़ी साइलेंट टियर होइबे ये साइलेंट रहने मु कहबी न विद्यारायण भजन गाइबी घर मा आपण को ना कोन मो ना होजी इंग्लिश ना बीपी आइया इंग्लिश ना बीपी माने बुलू पात्र एठी आसले केमिति एठी आसी जी मु बीपी रे माने बाई की पछरे अच्छा सकाळ उठंती केतळे सकाळ उठुची मु बीपी रे माने माने भूरु पाहता सकाळू खांती कोन सकाळू खाउची बीपी माने बोरा पियाजी दी परे खाउची बीपी माने बासी पखाड़ मंदिर गले भी मोर बीपी माने माने बेलपत्र चढ़ाए राति रे कोन टाणो टाणुची मु बीपी माने माने बाबा प्रसाद राति रे कोन पियो पिए बीपी माने एटा चुपकी को चुप भेंटे स्प्राइट में बढ़ाई कोइला मु गोटे प्रश्न पचारी ये पचारी वाला आस्था ये पचारी अच्छा राति रे सोइबा पूर्व कोन देख ये मो एई तो किंती पचार कि बढ़िया बढ़िया प्रश्न रे पचार राति रे सोइबा पूर्व कोन देख सेया देखे कोई बारी मिनी सेया माने सेया कोई बारी अरे राति रे सोइबा पूर्व कोन देख सेटा भी मोरा बीपी केडे अभद्र लोक देखंतु राति रे सोइबा पूर्व बीपी देखि के सौचन अभद्र कोइ दिन मो टुका को संभाली परिबो अभद्र कोइ दिन बे बीपी माने मु विष्णु पुराण देखि के सुउछ ओहो विष्णु पुराण ये बेकारिया कथार्ता करथिबे जार मन जेणे तार बुद्धि जेणे जीवन या संसार तो अपन आसु देडी मां को पूजा होची हां मां को पूजा होची मु जानि जी मां को गीत गाई परिबो हां बाबा पोर दिन मां को गीत गाई दिनी 2-3 जण मां उठी बोलले मां को गीत गाई परिबो तो हां गाई देबी ओते गाइलो मां को गीत रे गाई बाटे ध्यान से सुनिबे डी कॉमेडी गीत रे धर जन ध्यान से सुनिबे नडिया रे लागी थाउ नाड़ी मधुर मसाली एटा मां को गीत गया एटा मां को गीत ना भूल गेला कोन भूल हे गला बे रह आगुरु माँ गीत गायकी शोई दौले पुओ झील मानू धरे बाइया धो जो कियारी रे गोहल मांडिया से कियारी रे सो एबे कोन मां गाउ नाथी एबे माँ गाउ ना आउ किए गाउचंती बा गाउजी बा बा परा गीत गाइले ने कोन गाउचंती सुनैबो
ধরে বাইয়া তোমা যাইছি অঙ্গনবাড়ি তবু তল চুচুমি ବାହା ଗାଉଛି ଏ ଗୀତ ନା এটা মা পড়িয়ালা পরে ডিউটি বাবা কোন করে বোতল ঠেকি ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣିବେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଭଦ୍ରାମି ବେ ଏଇଟା ଯଦି ରୁମ୍ର କରୁତୁ ରୁମ୍ରେ ଛାତିରେ ଗୋଡ଼ ମାରିଦୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣିବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ଥିଲେ ହଁ ଥିନି ଆମର ତ ଭୁଗୁରାଇ ଓଡ଼ିଶା ଚାରିଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା ତ ମେନ୍ ତାର ମେନ୍ ମୁଁ ଜାଣିତ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଆପଣ ଥିଲେ ହଁ ମୋର ବଡ଼ ପାର୍ଟି ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ବହୁତ ପାଟିରେ ବହୁତ ନାଟକ ଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଟକ ଛିନଛତର କରିକି ନାଟକ ଦେଇଛି ଚେଲେଞ୍ଜର ନାଟକ କିସ ଦେଇଛନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛ ଚୋଡ଼ି ଫାଟିଗଲା ଘୋଡ଼ଘୋଡ଼ିରେ ତ ଏ ବର୍ଷରେ କୋଉ ପାଟିରେ କ'ଣ ନାଟକ ଦେଇଛ ଏ ବର୍ଷର ଅନୁସନ୍ଧାନ ନାଟକ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ବାଘା ଯତୀନରେ ଦେଇଛି ଜଇଁ କଲିକତି ବହୁ ବିଲାତି ବାପ ନା ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଅ ନା ଗେଣ୍ଡୁ ଶାଳି ଭେଣୀର ଚୁରା ପିରତି ବୋଇଲର କାନ୍ଦୁଛି ମଦ ହସୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ବାସି ପଖାଳ ବେଇମାନି ପ୍ରିୟା କଙ୍କଡ଼ା ଗାତ ଭଙ୍ଗା ପାଇଖାନା ଦୁର୍ବଳ ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ ଶୋଇବା ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଟେକ୍ ମଶୁରୀ ଖାଉ ମଶା ପେଣ୍ଠିର ଫେସନ ଦେଖି ବୁଦାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏମିତିକି ହିଟ୍ ନାଟକ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହଜିଗଲା ପାଇଖାନା ଘରୁ ବ୍ଲାଉଜ କାନ୍ଦୁଛି ବୁତାମ ପାଇଁ ଚଢ଼ି ଭାସିଗଲା ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଏମିତି ମୋର ଅନେକ ହାଇଲାଇଟ୍ ନାଟକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ ବେଙ୍ଗଲରେ ହଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ ବେଙ୍ଗଲରେ ହଉ ସବୁ ନାଟକର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ସଙ୍ଗ ଥାଏ ଯେକୌଣସି ନାଟକରେ ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ତ ଯେମିତି ତ ସବୁ ନାଟକର କିଛି ନା କିଛି ଟାଇଟେଲ ସଙ୍ଗ ଥାଏ ବେପି ବାବୁଙ୍କର ନୂଆ ନାଟକ ବ୍ଲାଉଜ କାନ୍ଦୁଛି ଭୂତାମ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ସମୟ এইটা କ'ଣ এইটা এইটা আমার যাত্রারে নিহাতি থিব দিগ ডিডি এটা মুড়ি দেবু যাত্রা পাটরে দেখি যেমন এলাউন্সর মানে যে প্রচার করতে গাঁরে তাଙ୍କ ভয়েস বহুত মোটা ସବୁବେଳେ ହେଇଗଲା ଶିବାନୀ ହେଇଗଲା ଭଏସ ପୁରା ମୋଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିଥାଏ ନାଟକ ମୋର ଫାଙ୍କା ଆସିଥାଏ ଏ ବୋଲୁ ବାବୁ ଯାଇଥିଲୁ ଜୁହାର ବାବା ପାନ ଦୋକାନୀ ଏଇ ପାନ ମାଗୁଦେ ଏ ଭାଇ ପାନ ଗୋଟେ ଦେଲୁ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ହେଇଗଲା ସମୟ ମରିଗଲା ଏବେ ବନ୍ଦ କର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବା ଗୁରୁବାବୁଙ୍କର ସେଇ ନାଟକ କାଟିଆ ଛୁଆ ଦେଖିବୁ ନାଟକ ବ୍ଲାଉଜ କାନ୍ଦୁଛି ଗୋପାଳ ପାଇଁ ये जोरदार ताली चाहिए टाइटल सॉन्ग पार्टी के जोरदार ताली क्या बात है भाई जोरदार ताली हे 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 आसा 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 ब्लाउज कांदुची भूताम पाई हमारी बात में भूताम कांदे ब्लाउज पाई निझुम रातिर साथी तुम्हारी पाई ब्लाउज कांदुची भूताम पाई ब्लाउज कांदुची भूताम पाई भूताम कांदे ब्लाउज पाई निधि रातिर साथी तुम्हारी पाई तुम्हारी पाई हे हे ला 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 हे हे ला 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 हे हे ला 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 हे हे ला 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 हे हे आहा हा हे 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 आहा हा हे हे এইটা কোন এটা যাত্রা ড্যান্স নিহাতি দিব কেয়ার করथिबो যাত্রা ডান্সটা এটা নিহাতে দিব এটা নিহাতি দিব মাঙ্গে মেরি ঘর নিহাতি দিব টিপ টিপ বর্ষা পানি দিব এইটি গীত আচ্ছা বিপি বাবু আজ্ঞা বিপি বাবু না বে ওড়িয়ার ক বুলু ক লোক শুনুଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଢିଆ ନାମ ଦେଇ ଦେଇଛି আচ্ছা ବୁଲାବୁଟି ଆଉ ଟିକେ ପଡକୁ ଆସିବେ ଓହୋ ଝିଛଟା ପଳେଇଲା ନା ଝିଅ ପଳେଇ ତାଠୁ ଯାଇଛି ଆଣିଲବେ ତାକୁ ଆଚ୍ଛା ବୁଲୁ ବାବୁ ଉପୁଡ଼ି କଣ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଦେହକୁ ବଳ ଆସିଉଛି ଉପୁଡ଼ି ଦେବି ମା ଆଚ୍ଛା ବୁଲୁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ କିଛି କହିବି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ
ଆପଣ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବେ, ମଝିରେ କହିବେନି। ନା ମୁଁ କହିବିନି, ଶୀଘ୍ର କହ, ଟୁକାତେ ଯିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ ବୁଲୁ ବାବୁ। ତ ମୁଁ କିଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୁଲୁ ବାବୁଙ୍କର ସେ କିଛି କଳାକାରଙ୍କର ଭଏସ୍ ମିମିକ୍ରି କରନ୍ତୁ। ତ କିଛି କଳାକାରଙ୍କର ଭଏସ୍ ମିମିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କହିବି ବୁଲୁ ବାବୁଙ୍କୁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭଳି ଟିକେ ବି ଲାଗେ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଚାହିଁବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆକେ ରାଇମନ ଭାଇ, ରାଇମନ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଇମନ। ଓନାନି 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 অঘরি অঘরি মু সে নগমণি ভাইলে মু হইদিবি অজয়, অমর অমর হইদিবি মু। অনানি 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 জ্যোতি মাস্টরণী। বেশে কাটিয়া চকের ফার্স্ট যেটা কইলে আপনার সেটা হেলা তো মো হিসাবে যা তাপরে। ধন্যবাদ। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মান্যবর নবীন পট্টনায়ক। আপনি মানি খুশি আছেন তো? জয় জগন্নাথ। বান্দি উৎকল জাননী। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। মান্যবর তা গোড়া চিরি ଯିବ মান্যবর মোদি মহোদয়। ଥରେ ମାନ୍ୟବର ମୋଦି ବାବୁ ନବୀନ ବାବୁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୋଦି ବାବୁ ଓଡ଼ିଆରେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ହଇ ହୋ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲ, ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଲ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନବୀନ ବାବୁ ରାଗି ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର কোন ফাটুଛି? যাত্রা জগতর হাস্য অভিনেতা মণিভদ্র বিশ্বাল। তিরঙ্গে আঁখি ঠার মারিলা লোক ঘাণিলা, তিরঙ্গে আঁখি ঠার। গুরুন্ডি 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 অর্থ কଣ ଆଜ୍ଞା? ଆଣ୍ଠିକିରି ନୁହଁ କି ପେଟିକିରି ନୁହଁ। କିଏ ବଇଛି? ଆମ ଗୋପାଳ ବଇଛି। ବସି ବସି ଯିଏ କ'ଣ କରୁଛି? ଖାଉଛି। କ'ଣ ଖାଉଛି? ମାଟି ନୁହଁ କି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନୁହେଁ, କ'ଣ ଖାଉଛି? ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଏରୁଣ୍ଡି ଉପରେ ମାଧବ ବସିଛି ଯାଇ ମାତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ମାଟି ଦଉଅଛି ଖାଇ। ହାତ ମା ବୁନିଆ ଦିକି କହୁରେ হাস্য অভিনেতা জয়রাম সামাল। ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବୁଝିଲୁ ଗୋପାଳ। ଗୁଲୁଲିଟା ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋପାଳ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ। জবরদস্ত খলনায়ক শক্তি কাপুর। আউ তুন্ন ললিতা कहू তুন্ন ନା ସେ ମୋ ବଡ଼ ବାପା, ସେ ମୁଁ ପାରେନି ସମାଜ ଧୋଇତାରି ପଣ୍ଡା କହୁଛି। ତା ନା ଭଏସ କରିପାରେନି ମୁଁ, କେତେ କେତେ ଭିକୁ ସାଟ କରିଦିଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କ'ଣ କି ମୁଁ କରୁନଥିଲି କାହାରି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୁଁ ରାଇମନ ଭଏସ ଦେଖିଲି ପାଇଖାନାରେ ବସିଛି, ଦେଖି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେମିତି ତିଆରି କରିବି। ବଇଛି ପାଇଖାନାରେ, ମୋ ମା ଯାଇଛୁ ବେ ବୁଲୁ ଝାଡ଼ା ଫେରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଏମିତି ବେ ତାକୁ ପେଟ ଗରମ ରାତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା କାଟ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଆମର ବୋଉ ତୁମେ ଜାଣିନ, ସେ ପାଇଖାନା ଗଲା ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ଡାଇଲଗ ମୁଖସ୍ତ କରନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଶାନ୍ତି ଜାଗା ସେଇଟା। ମୁଁ ଖାଲି ପାଇଖାନା ଏମିତି ହେଇଯାଏ, ଝାଡ଼ା କେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି। হাস্য অভিনেতা জানলি বল। ইরে বাবা বাবা, ইরে বাবা, इतने छोटे छोटे बच्चे थे रे बाबा, ये बड़े बड़े बच्चे थे रे बाबा, इतने बड़े बड़े थे बाबा, कुकुड़ लेके भागे रे बाबा। ଆଉ ଥାଉ, ଆଉ କହି ହେବନି। ନମସ୍କାର। ଯଦି ବି ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜୋରସେ କରତାଳି। ୟା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଆସିବି। ତାଲି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପାଲାଟୁ ଦାସକାଠିଆ ভাই ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ନାଚ ଗୀତ ହଉ। କି ନାଚ ନାଚିବେ ବେ ଛୁଆ? ଫୁଲି ପକା ସବୁ ରୋଗ ନେଇଯିବା, ଫୁଲି ତ ପକା ସବୁ ରୋଗ ନେଇଯିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ତ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ନେଇ ଆମେ ଯିବୁ। ଆପଣମାନେ ଛାନି ଆଣିଲେ କିଛି ହବ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇଛି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେ। ବୁଲି 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 କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ ବେପାର। नाट कौन कहो रंग रेड्डी आई खेले कबड्डी।
ନଟ ରଙ୍ଗ ରେଡି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଃଖ ଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ। ଆମ ଘରେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଣ୍ଡି ହେଇକି ପଳେଇବି। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁଡ଼ି ଥିଲା, ସେ ମରିଯାଇଛି। ବୁଢ଼ୀଟା 70 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଚିନ୍ତା ଯାଇଛି। ଇଏ ଆଜି 10 ଦିନ ହେଲା ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନାଣ୍ଡିଆ ବେଳକୁ ସବୁ ଡାକିଦେଲେ, କହିଲେ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତ କହିଲେ ନିଶ ପଇସା ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଦେଇନଥାନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀକି ଏତିକି ଦେଇଛି, ନବ ତ ନଉ ନହେଲେ ମୁଁ ଉଠିକି ପଳେଇବି, ଟୋଟାଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ନାହିଁ। ଲୋକ ଆଗରେ କହୁଛୁ ଦେଖିବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କ'ଣ କି, ଟୁକାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା